ह्या बुधवारपेठेक 39 वर्सां जाली गणपती पुजता आमी। 39व्या वर्ष फुडल्या वर्स आमचे 40व्या आसतले आणि 39 वर्सां जाली दिसान दीस आमची प्रगती जाता आणि ह्याच बुधवारपेठ गणेशोत्सव मंडळाच्या ह्याच देणगीचेर ह्याच वर्गणीचेर आणि आमचे जे 201 मेंबर आसा हे सामके धडगंज आसा आणि प्रत्येक जण उमेदीन कामां करता आणि ह्याच दक्षिणाचेर आमी बेतोडे देवूळ बांदलां, गणपतीचें देवूळ बांदलां जे सगळ्यात पयलीं गोंयांत जर सार्वजनीक देवूळ जालां जाल्यार तें बुधवारपेठ गणेशोत्सव मंडळान बांदलां फोंड्या। ते नंतर मागीर खूब कडेन जाल्या। ह्या पद्दतीन आमचे 201 मेंबर जे आसा हे सामके घडलाच मना पासून भावनेन काम करता लोकांक देवाचें आणि अशें करून आमी वयर सरले। आयज आमकां हे 39व्या वर्स साजरे करता आसतना खूब बरें दिसता आणि आमी अंदून सर्ती छापूना, कारण कशें जाता तें तरी पळोवया। आणि हे देवान अशें घडोवन हाडलां की भरपूर दान शूड मेळ्ळें आमकां, प्रत्येकाने आपल्या मना प्रमाणे आपल्या शक्ती प्रमाणे आमकां दान केलां। वयर आमचो महानैवेद्य जाला आणि कंटिन्यू दर वर्सा आमकां महानैवेद्याक लोक मदत करता आणि लोक हजारांनी लोक जेवतात आणि हितूनच आमकां सूख मेळटा की आमी कोणाची सेवा केली, हें आमकां सूख आसा। गणपती आमचे कडल्यान करून घेता। हांव जो आयज दिसता आमी सामके सादे लोक, भाजी विकपी लोक आमी मार्केटांत सामके सादे, कोणा कडेन तरी काम करपी, पूण आयज प्रत्येका कडेन जे कोणें देवाची सेवा केल्या मना पासून, जे खंयच न वायट हें करता, वायट विचार न करता, ज्या लोकांनी देवाची सेवा केली ह्या देवळाची, तो मनीस आयज इतके वयर सरला की तो प्रत्येक स्वताचें घर दार, स्वताची दुकानां अशें करून तो वयर सरलेलो आसा। म्हणजे हे फक्त मेळटा कोणा जेन्ना निवळ मनान तूं देवाची सेवा करता, ह्याच मनशाक हेचें फळ मेळटा आणि तें आमकां मेळ्ळेलें आसा। म्हणून आमी खंयच्याय बेजीचेर आसूं, आमी घराकडलो गणपती एक वेळ कमी करता, पूण ह्या गणपतीक आमी अडचून तयार रावतात। आयज म्हाजो मावडेचोय गणपती पायता, पूण हांव चड गणपती हांगसर दिता, कारण हे आमचें मेन मार्केट, हेजे वयल्यान आमचें सगळें चल्लेलें आसा, हेजे वयल्यान आमचें सगळें कुटुंब चलता सगळ्यांचें। आणि 201 जे मेंबर आसा हे प्रत्येकाक सूख समाधान मेळटा आणि हांव बापा कडेन मागता, जर आमचे कडल्यान कितें चूक बूक जालें आसत ह्या वर्सा जाल्यार आमकां क्षमा करची बाप्पान आणि आमचे कडल्यान एकदम बरी सेवा करून घेवची आणि जे 200 मेंबर आसा हेंकां सुख समाधान दवरचें देवान आणि केन्ना तेंच्या वाट्यान दुख येवचें न्ही अशें 201 मेंबरां मागता। तशेंच हे जे सगळे भावनेन जे देवाक डोनेट करता हेंचे सगळ्यांचें कल्याण जावचें, बरें जावचें इतकें सांगता। गणेशोत्सव मंडळाचे 33वें वर्स आमी साजरे करता। आयज आमचे विसर्जनाची मिरवणूक चालू आसा। आमच्या ह्या विसर्जन मिरवणुकेक कितलो लोक जाता, तशेंच आमच्या कार्यक्रमाकूय भरपूर लोक जाता। आमकां हांगा जाती धर्माशी कांयच संबंध ना, खंयचोच जाती भेद करनासतना आमी हो व्हड दबाज्यान गणेशोत्सव मंडळ साजरो करता।